Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini pertemuan terakhir ya. Di pertemuan ke-8, batch 3 free IELTS class ya. Hari ini agenda kita adalah speaking practice. Kemarin sudah ada 3 volunteer ya yang akan praktis, yang akan praktis malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu yang 3 volunteer kemarin malam. Apakah sudah hadir di kolom chat? Oke, ketiganya sudah hadir ya. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, saya mengingatkan terlebih dahulu fokus pada 3 kriteria, yaitu fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, kemudian pronunciation. Ya, sebisa mungkin parafrase pertanyaannya, cari sinonimnya, kemudian organize your answer, seperti kalian mengorganisasi writing task 2. Ya, oke. Untuk ketiga peserta, silakan disiapkan kertas sama alat tulisnya ya untuk part 2 nanti. Saya nanti akan memberikan prediksi, skor, dan catatan-catatan ya. Oke, yang pertama adalah Mbak Aulia dulu ya. Oke, Mbak Aulia sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke. Good evening. Good evening. Oke. What's your name? Okay, my name is Aulia Nurul Fajrin. You can address me Aulia. Okay, nice. Do you work or study? Recently, I am study, so I am one of the student in English course in Paris because I'm preparing for my IELTS test. Um, what's your what's your plan for your next 2 years? For next 2 years. So my main plan is I want to go to university overseas and looking for scholarship. And also I would like to participate in university activities and organization. And also I would like to gain my relation through student exchange and international activities because it can give me a lot of benefits that Mhm. can use for my long run in the future. Okay, good. Okay, we are going to the second part. I will give you a cue card. Okay. Okay. You have 1 minute to prepare your answer, and you have 2 minutes to answer your question. Are you ready? Mohon maaf, Miss, boleh pertanyaannya diganti tidak? Soalnya dulu pernah mendapat ini. Oke. Kalau Ini, misalnya tidak, boleh apa? ini boleh? Oke, Oke. bisa, Miss. Oke. You have 1 minute to answer the question. Sudah siap ya? Siap. Your time is starting now.
Okay, Miss Aulia, your time is up and you can start describing your answer now. Okay, so I will describe a difficult thing in my second year in senior high school when I was the leader in my student council school. So at the time, me and my friend have to prepare for Ngawi Night Carnival. It is one of the city event like exhibition, costume, and parade. And I found it difficult because I completed it with my friend through cooperation and communication, and also work together from throughout participate and also committee. It be difficult because at the time some vendor have had cancel uh our commitment, so we have to plan again almost throughout the event, and the limited at the time is limit, so we have to uh carry it out many things, so hectic and chaotic, like a lot of things that have to do. But eventually I'm so proud with my friends and my cooperation and with my committee and throughout participate, because we can bring and we can serve as a best participant at Ngawi Night Carnival, and I can learn a lot of things from that event. Okay, So, your time is up. so okay. Yeah. How do you deal with the limited time? So because at the time the time deadline is so limit, so I gather all my friends and my committee and participate from any other class for Nepal, and we do practice and we make any cooperation with another vendor, and every day we train and GR like that. Oke, sebentar ya. Saya sambil nyatet. Oke, we are moving to the last part. Tapi biasanya kalau dalam official test nggak dikasih tahu seperti ini ya. Oke, Yes. um, do you agree that success is because of privilege? Why and why not? Or why not? Okay. Personally, I agree with that statement, but we have to know that privilege is not only about our background and our financial condition, but also our environment and also our determination to reach what we want to reach, dream what we have to reach. And because not all of people have a good privilege to encourage their dream, we have to grateful for that and utilize that privilege appropriately. For example, not all people, all person, all student be allowed to study overseas, while some people given freedom from their parents to find their own way. And I will say that it was one of the privilege. So it is the important things to reach success in our life. Oke. Um, which one is better? Success or being well-known people? Excuse me, Miss?
Which one do you prefer? Being a successful person or being a well-known person? I prefer to be successful person beside well-known person because through my succeed, I can utilize my ability and my potential to help any other person that it can make benefits for me too and from my neighborhood and success person can uh yeah, I think that's enough, Miss. Okay. Okay, thank you, Miss Aulia. Okay. Uh, that was the last question from me. Oke. Terima kasih ya, Mbak Aulia. Oke, sekarang saya langsung memberikan feedback ya, sebelum saya memprediksikan skornya. Oke, Okay. tadi di part satu ya, di part satu, um, Mbak Aulia ini pronunciation-nya sudah jelas banget dan saya yakin ya, 99% orang yang orang bule lah ya, yang diajak ngomong sama Mbak Aulia ini pasti ngerti ya. Itu aja. Jadi pronunciation-nya sudah bagus banget. I think you have no issue in that part. Ya. Kemudian grammar, grammarnya juga sudah bervariasi. Tapi tadi di part satu mungkin masih belum itu ya. Part satu pertanyaan pertama mungkin masih belum panas ya warming up-nya. Itu tadi I am, kalau saya nggak, mungkin di sini hujan ya, saya nggak terlalu dengar. Tadi bilangnya I'm study, kan harusnya I'm studying atau I study gitu ya. Atau mungkin tadi saya salah dengar, tapi saya tadi dengarnya seperti itu. Tapi kesalahan macam itu sangat jarang, sangat jarang. Kemudian sebentar ya, saya mute dulu. eh beberapa beberapa kali juga melakukan self correction ya. Tadi di part 2 ya ini kan pertanyaannya pasif ya. Where eh describe a difficult thing you did. Berarti kan masa lampau ya. Tadi sudah benar pakai past tense walaupun ada beberapa self correction. Misalnya tadi I have terus dikoreksi jadi I had gitu ya. It's okay. Self correction is okay but eh jangan terlalu sering ya. Kemudian eh beberapa jawaban masih belum terstruktur dengan rapi, kemudian kurang deep ya. Jadi kalau saya menyarankan ya, sebenarnya tidak hanya di IELTS speaking ya, di interview pun, misal interview LPDP atau nulis esai. Jadi sebenarnya skill speaking sama menulis ini tuh memang ada hubungannya ya. Jadi kalau saya sarankan, misal describe a difficult thing you did and succeeded. Nah, di situ kan ada berarti satu aja. Satu aja, kemudian dijelaskan secara mendalam gitu ya, supaya lebih terstruktur. Itu aja tadi ya untuk masukan dari saya. Overall sudah menjawab semua pertanyaan, maksudnya tidak ada jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaan. Jadi kalau saya prediksikan di sini ya, untuk kriteria pertama yaitu fluency and coherence, Mbak Aulia ini sudah 6,5 ya. Kemudian untuk lexical research sudah 6,5. Ya tadi ada beberapa menggunakan kosakata yang sudah C ya, sudah nggak B lagi beberapa ya. Lexical research-nya juga 6,5. Kemudian grammatical range and accuracy-nya tadi saya suka banget ya, grammarnya sudah bervariasi dan accuracy-nya itu saya prediksikan 7. Kemudian pronunciation-nya juga saya suka, prediksinya adalah 7. Berarti 6,5, 6,5, 7, 7. Overall 7 lah ya. 7 kurus. Nah, eh, karena saya ya, saya pernah
saya kan 2 kali ikut pelatihan IELTS ya. Mendengar beberapa teman saya speaking ya. Jadi seperti apa yang namanya ya? Saya punya patokan untuk memprediksi ya. Saya punya patokan untuk memprediksi. Jadi dalam satu kelas saya pelatihan saya dulu ya. Saya tahu kan teman-teman saya itu speakingnya seperti apa. Karena kita belajar setiap hari selama 3 bulan ya. Speakingnya seperti apa. Kemudian official IELTS untuk speakingnya berapa. Nah, ini kalau saya proyeksikan ke teman saya yang 6,5, kayaknya masih bagusan Mbak Aulia. Jadi cara saya menilai seperti itu. Kayaknya ini kalau 6,5 lebih deh gitu ya. Tapi kalau misal nanti ada yang speakingnya gimana, nanti saya bandingkan ke teman saya yang officialnya 6 sama ini kira-kira lebih bagus atau lebih kurang ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan teman saya yang 6,5, Mbak Aulia ini lebih lebih baik. Jadi saya yakin di atas 6,5, tapi nggak tahu ya. Nggak tahu itu 7 atau 7,5. Nah, jadi prediksi saya seperti itu. Oke, Mbak Aulia ada yang ditanyakan atau feedback untuk saya? Cukup, Miss. Terima kasih banyak atas feedbacknya. Oke, Mbak Aulia sudah pernah official? Belum, kalau IELTS belum pernah, tapi dulu pernah TOEFL IBT. Oh, IBT mirip ya memang ya. Kalau IBT-nya berapa speakingnya, skornya? IBT speakingnya waktu itu 20, tapi memang belum terlalu, Hmm. 20 eh, itu kalau persiapannya belum matang. oke. 20 itu kalau kita konversi ke band skornya IELTS itu sekitar berapa, Mbak? Tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Oh, oke. Nah. Soalnya kalau per section itu saya jarang melihat. Mhm. Kalau nggak salah IBT itu kan antara 90, 100 sampai 100 berapa gitu kan ya skornya. 120 Ya, maksimal. 120 ya. Mhm. Kalau tidak saya LPDP itu oke. Oke, sebelum ke second speaker, second speaker, second candidate ya. Ini ada pertanyaan, apakah sering self correction lebih baik dari salah grammar? Kalau dibilang mendang-mendingnya, itu mending self correction daripada salah grammar. Artinya kita aware kalau kita melakukan kesalahan dan kita tahu mana yang benar. Ya, kalau kita bandingkan self correction sama salah grammar ya, jadi better yang self correction. Tapi terlalu sering self correction pun juga tidak baik ya. Tadi kalau Mbak Aulia ini kayaknya tadi saya dengar self correctionnya cuma 2-3 kali lah. Setelah itu sudah nggak ada gitu ya. Baik, untuk yang kedua, siapa yang sudah siap? Itu ya tadi siapa ya? Sebentar, sebentar. eh Mbak Oka, silakan. Baik, Miss. Oke, siap ya Mbak Oka. Oke, good evening, Miss Oka. Good evening. Ya, Good evening, Miss Rizka. please introduce yourself. Good evening. My name is Oka Daniel. You can address me as Oka. Currently, I am working as a human resources staff in a company in Yogyakarta. And now I live in Yogyakarta with my family. And I am earning IELTS for preparing my next degree for doctoral degree. Oke, Thank you. um, why do you choose your job currently? Uh, I personally my job because it is related to my previous uh, educational background in public policy and management. So in this job, I can make the policy recommendation for human resource management in my company, and if and it is a good opportunity for me to develop my knowledge in this area. Oke. What is the big challenge being a human resources management person?
It is an interesting question. In this uh, in this area, I feel challenged to manage people with their various background and personality. So I have to develop my personal um, my personal skill to have a good interaction with them and also to manage their problem. And I have also to manage the communication with my upper management so that we can make a good solution for each problem. Okay, thanks. Okay, we are going to move to the second part. So you can prepare your paper and pencil. Okay. Okay. This is your cue card, and you have 1 minute to prepare your answer, and your time is starting now. Okay, Miss Oka, your time is up, and you can describe your answer starting now. Okay, I will talk about something that I did with my cell phone or smartphone. Actually, I use my cell phone as a device for finishing my working related job, working related, and then I actually use for communication with my team in social media team. And it is a interesting moment that um I cannot forget. So last week we have to make we had to make a content that really urgent to upload. So have to we had to discuss it in a short time. We needed to gather the idea and then should execute the idea at the same time. And it is an it was a challenging moment that we also had to communicate with our upper management, uh, how to communicate with the public with this kind of urgent and very important news that we should uh, spread at the public. So I really need the cell phone to finish our job, and I really it very useful for us. And finally, we could finish the job in that moment, and we were very proud of the job that we could execute at the time, and the result is was very satisfying, and we had a lot of applause with the management because we knew that it is under pressure and we can complete our mission uh, well. Okay, your time is up. Sebentar. Okay. Uh, which one is more important, your cell phone or your
personal computer? I personally choose a cell phone than my personal computer because it is easy to use whenever I am and whenever I need do uh to do to finish my job. And I really realized that I am too attached with my cell phone that I I always needed do to do all of my work in these devices. Okay. Okay. The last part of the speaking test. Mm, um, do you agree that belonging cell phone for children has more benefit rather than its drawbacks? Okay, thank you. For me, I do uh, disagree with this statement because children with their cell phone has a lot of drawbacks than its benefits because it is because two reasons. Firstly, children had no idea how to use it wisely, and it needs parents or the elder people around them to always look around what they operate with these devices. For example, we know that they can use YouTube, but they cannot uh, filter what they should watch. We know that YouTube has a lot of dangerous content that children don't have to watch at their age. Secondly, children do not know what's good for their health. So for me, using devices for a long time, more than 1 hour for children in a day, is very dangerous for their health, especially for their eyes. So uh, children do not know whether the time they should stop it or continue to watch or operate their devices, and it also need their parents to manage their time of watching through their gadgets. Thank you. Okay. Um, could you mention and explain the drawbacks using mobile phone for children currently? Thank you. It is an interesting question. For me personally, the drawbacks of using cell phone for children, we know that there are a lot of facts that we can see in the in the social media or news recently, such as children can children with children who use the gadgets more, more than 1 hour per day could could boost their what is it they tend to be more active in the night and they could have a problem with their quality of sleep. So this kind of problem can 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 affect their development, can
can affect their development in their body. So in the long term, it could be more could worse their health in the comprehension body. Thank you. Oke, thank you. Oke, Mbak, sudah selesai. Thank Oke, you, Miss. untuk Mbak Oka. Oke, saya suka sekali ya dengan pronunciation-nya. Hampir sama dengan Mbak Aulia, pronunciation-nya bagus. Kemudian, eh untuk part satu ya. Ini feedback untuk part satu. Tadi terlalu ada satu pertanyaan yang jawabnya terlalu banyak ya. Maksudnya untuk part satu itu kita cukup menjawab 1 sampai 3 kalimat ya. Tadi kan saya what's your name? Nah, bisa dijawab dengan I'm Rizka Sabetsila, you can call me Rizka. Itu sudah cukup. Atau I'm Rizka Sabetsila, generally my friends and my family call me Rizka. Itu sudah cukup. Kemudian untuk part satu elaborasinya bagus ya, ide-ide yang diutarakan. I think at the first part you can deliver the information well. Kemudian juga part satu masih tenang ya, kelihatannya tenang. Saya suka ini tenang ini. Kayak masih tertata dengan baik gitu ya. Kemudian sayangnya ada beberapa yang long pauses ya. Beberapa apa ya? Kadang diemnya agak lama gitu. Nah, biasanya memang cara kerja examiner itu saya kan sering mendengar Chris gitu ya, IELTS Advantage itu ya. Beliau kalau nggak salah adalah mantan examiner IELTS Pak ya, kalau saya nggak salah lihat, kalau nggak salah dengar. Jadi cara kerja ya, cara kerja penilaian IELTS itu memang dari part satu, kalau peserta itu dirasa kok lancar gitu ya, part 2 juga lancar, nah mulai dinaikkan itu adalah part 3. Ya, jadi untuk mengetahui kalian tuh sebenarnya di band mana. Cara kerjanya tuh hampir sama dengan kayak kompetisi Olimpiade lompat tinggi. Nah, kalau ada yang pernah lihat ya, lompat tinggi, nah seperti itulah cara menilai speaking IELTS. Ya, jadi awalnya suruh lompat 1 meter, oh masih. Nah, tingkat 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 kesulitannya ditinggikan lagi tuh. Tongkatnya dinaikkan lagi sampai 1,5 sampai 2, oh masih bisa lagi. Kemudian dinaikkan lagi sampai bisa lagi. Jadi kan supaya tahu batasnya tuh di mana. Makanya kalau kalian nanti di part 3 kok dapat pertanyaan yang semakin susah, nah itu berarti pertanda baik. Pertanda baiknya apa? Berarti di part satu dan part 2 kalian itu dianggap baik, ya, dianggap bagus. Jadi untuk mengetahui batasnya memang harus dinaikkan gitu kan. Ya, semoga ini bisa dipahami ya maksud saya. Nah, untuk Mbak Oka ini sayangnya part satu bagus, part 2 sudah mulai agak-agak nggak selancar di part satu ya. Jadi tadi kan describe a time you use your cell phone. Nah, itu saya sarankan sama ya, sarannya seperti Mbak Aulia tadi, satu saja tapi detail. Tadi sudah di satu tapi penjelasannya terlalu melebar ya kalau nggak salah tadi saya dengarnya. Jadi misal describe a time you use your cell phone to do something important. Misal gini ya, kalau saya sarankan ya untuk semuanya, di part 2 kalian harus sespesifik mungkin. Bahkan kalian nyebutkan tanggal, nyebutkan apapun itu boleh. Ya, misal describe a time you use your cell phone to do something important. eh ini kan past ya, past tense ya, used ya, pakai used ya. Berarti bisa pakai okay, I'm going to talk about my tough time ya. Kan ini eh, my tough time use used my cell phone to deal with my problem. About 2 years ago, misalnya seperti about 2 years ago, I had to go to I have to go meeting with my director, but unfortunately, ya dikasih dikasih apa namanya tuh namanya? Kemarin saya jelasin apa ya? Kayak unfortunately, however, itulah apa linking kayak gitu ya. But unfortunately, uh, I I was trapped on the congestion. Nah, misalnya,
And I could not cancel the meeting, so I proposed to my director to permit me using my mobile phone to join the meeting because I stuck in the congestion, nah, gitu misal. Jadi dijelaskan sespesifik mungkin. Misal saya di dalam mobil kebanjiran, kemudian ditambahi macet, nah gitu ya. Itu kan important thing gitu ya. What happened ya kan? What happened? When it happened. Nah tadi when it happened. Ini nggak harus urut ya. Tadi kan saya nyebutkan about 2 years ago ya. Nah itu when it happened, how important the cell phone, how and explain how you felt about the experience. Nah berarti uh, eventually ya dikasih gitu akhirnya eventually I felt I felt so grateful because of my smartphone. Without it, maybe I lose my job right now. Misal seperti itu. Ya, jadi benar-benar dijelaskan kalau misal penjelasannya masih terlalu umum, dikhususkan. Ya, seperti kita menulis esai, ya. Menulis esai kan juga sama. Makanya tadi saya bilang writing sama speaking itu untuk akademik itu mirip sekali. Bedanya kalau writing itu kita menulis, kalau speaking itu kita ngomong. Nah, seperti kalian nulis esai LPDP, jangan sekali-kali misal ditanya, apa kontribusimu setelah lulus? Ya, saya ingin memajukan pendidikan di Indonesia supaya Indonesia beralih dari negara berkembang ke negara maju. Itu terlalu tidak bisa diukur, terlalu general ya, kurang spesifik. LPDP tidak menginginkan jawaban kita seakan-akan kita ingin menyelamatkan dunia ya. Jadi spesifik. Misal, apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus? Misal, ya sama seperti pertanyaan IELTS kan? Uh, After graduate from my bachelor degree, I want to contribute to my country based on my background knowledge as a education lecturer. I want to I want to uh, apa ya? Sebentar ya. I want to devote myself to my village because there are no physics education student, misalnya physics education teacher in my area, misal seperti itu. Misal di daerah 3T. Jadi gitu jangan jangan menjawab yang kayak nggak bisa diukur gitu ya. Jangan menjawab terlalu terlalu general tapi dispesifikan. Saya ingin menjadi guru di daerah terpencil. Kayak seperti itu ya. Kemudian, oh ya Mbak Oka juga terlalu banyak self correction ya. Nah, terlalu banyak self correction ya tadi. Kemudian grammar oke, grammar oke. Untuk part 2 sayangnya tidak well organized ya. Justru menurut saya lebih well organized itu di part 3-nya Mbak Oka ini ya. Padahal harusnya part 2 itu lebih well organized ya karena kan dikasih waktu 1 menit. Kemudian, oh ya, untuk semuanya gunakan topik vocabulary ya. Gunakan topik vocabulary. Nah, ini topiknya apa untuk part 2 ini? Topiknya kan masalah smartphone ya. Apa yang hubungannya dengan smartphone ya? Dicari-cari vocab yang hubungannya dengan smartphone sekarang. Misal uh, Internet connection. internet ya, sosial media atau sekarang artificial intelligence misal atau the quality of the camera. Kayak gitu-gitu topiknya ya. Boleh. Kemudian tadi yang part 3 juga justru ini lebih terorganisasi ya. Tadi dijelaskan ada dua. Pertama ini contohnya ini gitu ya Mbak Oka ya. Kemudian yang kedua contohnya ini ada contohnya pertama ini alasannya ini contohnya ini. Saya rasa kalau bisa mengorganisasi seperti writing task 2 kita pun ngomong akan lebih enak ya, lebih tertata gitu. Kemudian oh ya, kembali lagi ke topik vocabulary-nya eh agak kurang tepat ya. Misal tadi kan hubungannya dengan ngomongin YouTube ya, YouTube konten. Nah,
Jadi eh tadi menggunakan use YouTube gitu ya. Mungkin use YouTube bisa consume ya, consume itu kan bisa untuk makanan, bisa untuk sesuatu yang kita nikmati ya. Consume the YouTube channel atau misal tadi because the children cannot filter the content ya. Jadi kan YouTube apa topik topik vocabulary YouTube itu apa aja? Bisa konten, bisa filter ya, filter the content. Bisa apa lagi? Screen ya kan? Kita menonton YouTube itu bisa kita ganti dengan on screen ya. Misal the parent have to reduce uh, reduce children consuming atau time in front of the screen misal atau on screen boleh. Kemudian tadi eh kayak drawbacksnya ya atau kekurangannya mengkonsumsi YouTube terlalu banyak tadi sudah disebutkan health ya, masalah kesehatan, health issue. Tadi disebutkan eyes ya, mata ya. Nah, itu bisa dikorek-korek ya, bisa dijelaskan lagi dua dua atau tiga kalimat ya. Kenapa kok it can deteriorate their vision capability misal. Because ya, because the longer children spend their time in front of the screen ya, the longer the longer children spend their time in front of the screen, the worse uh, the worse their vision ability. Nah, and it's very dangerous because their eyes is something that's extremely apa namanya important for their future as the body infestation misal seperti itu. Oke, kemudian itu saja ya untuk Mbak Oka. Untuk prediction skornya, fluency and coherence 6,0, lexical resource 6,5, kemudian grammatical range and accuracy tadi terlalu banyak itu ya, terlalu banyak self correction 6,0, kemudian pronunciation 7,0. Jadi kalau saya rata-rata 6,5. Itu ya, Mbak. Oke, Mbak Oka ada yang ditanyakan? Terima kasih, Miss. Kadang tuh kalau yang eh, part 2 itu, saya ngerasa, aduh, take note-nya eh, sempit terus kayak kurang ide karena pressure waktunya sedikit itu jadi kayak ide kata-katanya tadi, Miss, topik vocabulary-nya jadi kayak berputar di situ aja. Terima Heeh. kasih ya, Miss, masukannya. Oke, oke. Mungkin kalau saya sarankan, jadi kalau menurut si Chris itu ya di IELTS Advantage itu yang dulu dia mantan dari examiner, jadi sebenarnya prompt dalam cue card itu tidak wajib semuanya harus dijawab. Ya, walaupun banyak tutor-tutor bahasa Inggris yang menyarankan untuk dijawab semua, tapi menurut IELTS, menurut Chris ya, itu nggak harus dijawab semua. Misal, ini kan ada berapa ini? Tiga ya. What happened, when it happened, how important the cell phone or smartphone was, and explain how you felt about the experience. Empat ya, dua ke empat. Nah, ini kan tulisannya you should say, seharusnya ya. Jadi pertanyaan itu hanya sifatnya membantu. Ya, kalian boleh tidak menjawab salah satunya atau menambahkan lagi boleh. Menambahkan lagi satu prompt question boleh. Jadi nggak kaku sebenarnya. Jadi kalau misal ada satu satu kalimat yang itu membuat kalian sulit menjawab, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Tambah aja kalimat sendiri yang kalian bisa mengeksplor. Jadi misal, eh how you felt about the experience. Aduh, kayaknya saya vocabnya limit deh untuk pertanyaan terakhir ini. Oke, saya ganti aja lah dengan
jenis smartphone yang menurut saya bagus untuk dunia kerja gitu, boleh. Kayaknya saya lebih lebih bisa mengeksplor di situ. Itu boleh kalau menurut eh Chris itu. Jadi saya kan belajarnya juga dari saya itu Chris itu orang orang mana itu? Ireland, Irlandia. Ya masih Inggris ya. Itu ya. Oke, sekarang last candidate ada Mbak Astri. Mbak Astri sudah siap. Bismillah, Miss. Suaranya terlalu kecil, Mbak. Oh, suaranya terlalu kecil. Oke. Nah, ini Sekarang sudah. kedengaran. Sudah sangat merdu, Mbak. Oke. Nanti bisa dilanjutkan dengan menyanyi ya di sini, Mbak, kalau sudah Wait. selesai. Oke. Yep. Um, good evening, Miss Astri. Good Um, evening. okay. Could you introduce yourself? Okay, my name is Astri Ahmalia. Usually, my friends and my family call me Astri. Okay. What's your hobby? Well, I have a hobby, which is I love practicing yoga a lot. Usually, I'm practicing 2 until 3 times a week, and sometimes I do practicing also in joining some event in Bekasi. Sometimes there is a yoga event that needs that we can interact with others yogis also. It's interesting. Do you ever practice other kinds of physics activity except yoga? Yeah, actually, in my 26 years old, yeah, I I try to I try some physics exercise except yoga, such as running and also Pilates and hiking. But I love the most of that, I love yoga, because in yoga I can clear my mind and also give me stretch in my body. And also in yoga we can give in our body like clear and calm, like that. Okay, we are moving to the second part of speaking IELTS test, and you can prepare your paper and your pen. Okay, you have 1 minute to prepare your answer, and then you have 2 minutes talking unstoppable, and your time and your time is starting now. Okay. Okay, Miss Astri, your time is up. Now you can describe your answer now. Okay, the important thing I learned in my life is when I was in a first year of my job. I learned about expanding communication and also public speaking. Yeah, at that time, about one years of my job, I can learn about public speaking, because of there is a meeting including distributor and also customer,
And at that time, my senior or my boss give me a opportunity to make me as a presenter and present our projects to distributor and customer. At that time, I think it was important to learn because it gives me it's like confidence to speak in a public in front of uh, many people, and I felt at that time I can I can give some experiences and knowledge about the projects that I represent at the meeting to them. I think that's my important thing so far in my job, but at my first job. Oke, your time is up. Sebentar, saya sambil nulis. Hmm, oke. Hmm, did you learn about public speaking when you were in tertiary school? In my tertiary school, honestly I do not learn about public speaking. I learned public speaking when I was in a job in my current job. At that time, there is it's like training to some employee that we can boost our public speaking and how we can deliver some informations or knowledge or etc. And also how we deliver the information correctly and how the audience get it the information we from us. And also at the training we also practicing one-on-one with the expertiser, and it happens about 2 years ago of my current job. Oke, And it's the participants it the participants almost 15 until 20 employees of my company. oke. Okay, we are turning to last part. Mm, do you think that public speaking should be included in our formal education? Why or why not? Yeah, I agree that public speaking needs to add in our education, yeah, the because public speaking is important to practicing our speaking many people in front of many people. And also we can practicing the to give some information or knowledge in front of uh, many people. And also public speaking is important to gain our confidence. And yeah, I think two there are two parts of the important how important the public speaking to add in our education. Okay. Um, okay. Mention one soft skill that you think it's very crucial to study before we face uh, work work.
Work, yeah. Yeah. I think one skill that is important is adaptable, yeah, because when we joining some organizations or some company, we need to adapt easily. It helps us uh, to expand our networking, and also it helps us to uh, help to at our past. And also I think adaptable is help us to get like I don't Okay. know I don't know how to answer it, but Okay. I think yeah, adaptable is the skill to help us Okay. before joining some organizations or companies. Okay. Hmm. Hmm. Um. What's based on your experience? What is the reason why currently there are a high turnover in a certain company? I think the high turnover in certain company because of there is no opportunity or chance to gain our positions, such as for some people which in fresh grade positions, such as like entry level or junior level. They needs to until they needs to learn or stuck in that position for over 3 years or 5 years, and there is no opportunity to get a higher position. That's why I think that makes some employees, or I mean some organizations or some companies having a higher turnover. Oke. Thank you, Mbak Astrid. Oke, feedbacknya ya. Hmm, yang pertama dulu. Oh ya, ini sepertinya untuk tiga peserta ini nggak ada masalah dengan pronunciation ya. Semua pronunciationnya bagus-bagus. Nggak berusaha untuk menjadi orang lain, nggak berusaha untuk di British-Britishkan atau di American kan itu bagus. Tapi bukan berarti kalau memang naturally kalian itu British accent juga nggak apa ya. Karena memang ada orang yang mungkin dari kecil ya exposure-nya itu memang British accent. Itu ada siapa itu ya? Kinara itu kan ya. Itu kan memang dia British banget. Itu nggak apa-apa, it's okay ya. Nah, kemudian pronunciation-nya bagus. Kemudian part satu. Nah, tadi jawabnya yoga. Nah, saya selalu memberikan saran kepada semuanya untuk menjawab secara narrow, bukan narrow, sempit tapi dalam, ya. Jadi misal tadi Mbak Astri, Mbak Astri kan bilang yoga. Nah, disebutkan aja. Kenapa suka yoga? Misal, I am a big fan of yoga because uh, about 1 year ago I suffered from obesity and I choose yoga as my way to lose weight or lose fat and burn my calorie ya gitu ya. Jadi kayak itu kan topik vocabulary-nya kan di situ. Nah, kalau yoga kan biasanya olahraga ya. Berarti topik vocabulary-nya tuh bisa calories, apalagi ya eh, sedentary lifestyle, misal to avoid sedentary lifestyle atau health, ya itu ya. Kemudian bisa di mana? Bisa yoganya di mana? I prefer to do yoga at home. Nah, because
Because there is no near yoga or gym place in my environment misal. Itu jadi lebih dijelaskan ya daripada nah ini tadi setelah itu pertanyaan yang kedua selain yoga itu suka apa? Nah, ini yang sering kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa yaitu listing. Me apa ya listing itu? Menyebutkan, ya biasanya kayak tadi saya suka apa tadi? Jadi menyebutkan, misal ditanya, "What's your favorite food?" I like fried rice, meatball, ice cream. Nah, itu listing. Nah, listing itu eh, kurang disarankan ya dalam speaking. Jadi lebih baik satu, kembali lagi ya, lebih baik satu tapi dalam. Ya, misal, what's your favorite food? Kelihatannya pertanyaan sederhana, tapi kita harus menjawab dengan cara yang tidak sederhana. Misal, what's your favorite food? Oh, I'm a big fan of soto. S- uh, Soto is one of well-known uh, cuisine in Indonesia. Nah, it is uh, it consists from coconut milk and then mixed with garlic kayak gitu ya dijelasin. And about the nutrition, I think it's a balanced nutrition because there is fried chicken uh, on it misal, and then completed by vegetable. Jadi dijelasin aja daripada menyebutkan saya suka soto, nasi goreng, bakso. Jadi sebutkan satu aja soto, alasannya kenapa. Tapi dijelaskan dulu soto itu apa sih? Nah, karena bule mungkin nggak tahu soto itu apanya. Ya, jadi seperti itu. Lalu misal ya tadi sukanya jogging misal selain yoga. Alasannya apa? Sama. Polanya sama dengan tadi. Yoga, it can burn more calories rather than eh apa ya rather than aerobik misalnya seperti itu ya. Tapi kayaknya banyak kan aerobik deh. Nah, seperti itulah ya. Kemudian alasannya apa? Misal jogging, we don't need to buy an expensive utensils. Misal, kan kalau jogging nggak perlu yang mahal-mahal ya. Beda dengan kalau misal apa ya angkat beban harus punya barbel atau running apa itu namanya running pad sih. Yang lari itu ya nggak perlu ke gym. Intinya jogging itu misal is the cheapest kind of sport. Nah, dulu ya. Tapi kalau sekarang kan banyak yang mahal-mahal itu ya sepatunya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar untuk menjaga kesehatan ya. Lebih baik kita spend uang untuk investasi olahraga ya. Aduh, udah jadi kemana-mana. Oke, kemudian untuk part 2 ya, untuk part 2. Oh ya, tadi disebutkan communication. Saya tadi menerimanya. Ya. Ini jangan sampai examiner itu menerima pesan dari kita itu tidak sesuai dengan niat kita ya. Jadi saya mengiranya Mbak Astrid itu mau menyebutkan dua important things yang dipelajari selain di sekolah atau di kampus yaitu about communication sama public speaking. Nah, walaupun memang public speaking itu ada bagian dari communication, tapi saya mikirnya mau dijelaskan satu persatu gitu ya. Tapi ternyata di situ yang di-highlight hanya public speaking. Nah, mungkin tadi jangan menggunakan kata hubung dan, tapi misal eh, I'm going to explain ya. Kalau di sini pakai describe, kita pakai explain gitu ya. I'm going to explain the crucial. Ya, kalau ini an important thing ya, berarti the crucial aspect ya. Boleh kayak gitu. I'm going to explain the crucial aspect that I have learned when I was in office. Uh, The aspect is about communication. To be more specific is public speaking. Seperti itu ya. Jadi nggak salah paham. Saya kira mau communication sendiri, public speaking sendiri, gitu ya. Itu. Kemudian tadi, oh ya saya ingatkan kepada semuanya, kalau kita
pakai noun itu jangan lupa ada artikel di depannya ya. Kalau misal tunggal, kalau misal nggak tunggal atau plural, nah itu pakai di belakangnya. Misal tadi kan give me opportunity, nah itu dikasih give me an opportunity atau give me opportunities ya. Jadi kalau noun itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Itu saya ingatkan untuk grammarnya. Kemudian juga hmm, sering self correction walaupun tidak sesering the second speaker ya. Jadi di medium ya antara speaker pertama dan speaker kedua. Oh ya, terlalu sering high repetition ya, terlalu sering repetition I think ya. I think. Jadi kalau mau mau ngomong I think mungkin bisa diparafrase jadi in my point of view kan boleh ya atau in my opinion ya. I think in my point of view, in my opinion boleh ya. Kemudian jangan lupa ya fluency maker ya. Fluency maker untuk speaker 1, 2, 3 juga kurang menggunakan fluency maker ya. Fluency maker itu misal kayak unfortunately, however, in addition, as a result, kayak gitu ya. On the other hand, on the one hand, gitu. Itu fluency maker. Jangan lupa untuk dipakai. Kemudian tadi juga grammarnya yang harusnya I did not pakai I do not ya. Karena pas ya di situ. Pas. Dan kemudian, oh ya, repetition, deliver ya. Sering menggunakan kata deliver. Bisa deliver, bisa diganti transfer, boleh. Bisa provide, boleh. Kemudian eh untuk overall ya, maksudnya untuk peserta nomor 1, 2, dan 3 Mbak Astri ini untuk untuk tas 2 sampean, untuk part 2 itu masih kurang well organized ya. Ya kurang well organized. Jadi mungkin itu untuk dilatih lagi part 2-nya ya. Kemudian untuk part 3 eh tadi kan public speaking ya. Public speaking ya. Penting karena untuk menyiapkan misal kita mau bicara in front of many people gitu ya. Tadi sering banget bilang many people bisa pakai a lot of people atau a bunch of people boleh nggak ya? Itu kemudian important terlalu banyak repetition bisa pakai apa ya? Tremendous boleh nggak ya? Atau crucial atau important itu ada kok ada lagi banyak ya. Kemudian tadi juga ada verb yang jarang digunakan atau bagus yaitu gain ya, bisa gain our knowledge boleh. Kemudian oh ya, untuk pembicara 1 dan 3 ini ya. Satu apa 2 ya tadi ya? Beberapa kali bilang ya gitu ya. In my opinion, adaptable is important ya gitu. Ya itu kan Indonesia ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, ya kalau American accent ya-nya itu biasanya pakai right gitu ya. Tapi kalau British, British itu biasanya pakai question tag ya, question tag. Misal eh do you study at Oxford Univ Do you study at Oxford University? Don't you? Nah, gitu. Tag questionnya. Atau kalau biasanya orang Amerika langsung right gitu aja. Ya, jangan jangan ya gitu. Itu kan bahasa Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa itu mungkin kita masih ke bawah ya. Kemudian tadi part 3 juga saya bertanya tentang high turnover ya. Itu sudah bagus ya. Di sini Mbak Astri banyak menggunakan topik vocabulary seperti entry level gitu ya. Kemudian banyaklah tadi saya dengar ada topik vocab yang hubungannya memang per office-an ya, per office-an. Kemudian ya tadi beberapa grammarnya juga masih miss ya. Adaptable is help ya. Berarti kan isnya kan harusnya nggak ada ya. Adaptable helps us to bla bla bla. Kemudian tadi kan saya tanya em, apa skill yang harusnya dipelajari sebelum masuk dunia kerja ya. Bilang Mbak Asri bilang adaptable. Nah,
Kalau saran saya, uraikan, uraikan masalahnya. Jadi, kenapa kok harus ada adaptable itu? Kalau adaptable itu sinonimnya versatility lah kalau nggak salah ya. Kenapa harus diajarkan ya? Misal disebutkan, um, there are a lot of candidates that cannot adapt with their new circumstance because apa gitu ya. Kemudian oke, untuk part 3 ini saya suka sudah menggunakan banyak topik vocab ya. Kemudian kalau di itu ya skornya kalau di prediksi fluency and coherence itu 6,5. Kemudian lexical research, nah, karena tadi vocabnya sudah banyak menyentuh topik vocab, nah 6,5 ya. Nah ini tadi sayangnya grammatical range and accuracy masih banyak yang miss ya. Itu saya kasih 5,5. Kemudian pronunciation saya kasih 7 ya. Jadi ini 6,5 overallnya ya. Oke. Jadi untuk the first speaker itu overallnya 7, second speaker 6,5, the last speaker 6,5. Jadi bagus banget ya ini untuk awalan, tapi saya nggak tahu kalian awalan atau sudah belajar beberapa beberapa kali ya. Tapi honestly, you are good, excellent, bagus banget karena saya dulu awal tes itu dapatnya 6, 6,0. Tapi saya yakin lah untuk 3 pembicara ini lebih dari 6 ya. Keyakinan saya gitu lebih dari 6 karena kalian lebih dari saya merasakan ya dulu ketika dapat 6 itu nggak sebagus kalian gitu ya. Jadi saya sangat objektif dalam menilai ya. Tapi ya itu ya. Saya hanya bisa memprediksi untuk akurasinya ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya dengan murid-murid saya ya, itu nggak jauh beda sih dari official test mereka. Dan saya pastikan lebih baik daripada saya yang pertama yang dapat 6. Ya, insya Allah di atas 6 semua, tapi saya nggak tahu ya lebihnya berapa. Kalau saya prediksikan ya antara 7, antara 6,5 sampai 7. Kalau 7,5 belum ya, karena kekurangan dari ketiganya itu adalah kurang well organized, especially in second part. Ya, jadi mungkin bisa dilatih lagi. Baik, saya ke kolom chat ada pertanyaan. Miss boleh tanya. Boleh, boleh. Kekurangan saya kan di part 2 kurang organize ya, Miss. Nah, apakah ini ya kayak saya gitu storytellingnya tuh kurang detail itu tadi ya. Harusnya saya bisa menjelaskan misalnya when-nya tuh tadi kan tipsnya kan spesifik mungkin ya. Misalnya Hmm, when-nya nggak cuma hari tapi tuh apakah siang atau apakah pagi. Terus benar-benar hal simple tapi untuk apa kita menjelaskan detailnya misalnya di suatu apa tadi kan kayak di tengah kemacetan ya. Nah, ternyata itu penting ya. Mending kita menjelaskan banyak di situ ya, bukan yang gimana. Kan saya biasanya tuh menjelaskannya di how you felt-nya kan yang saya jelasin. Tapi ternyata di part itu tuh juga penting ya, Miss, lebih detail lagi. iya. Jadi Mbak Astri itu kayak saya dulu. Maksudnya kayak detail kecil-kecil itu dianggap kurang penting padahal justru itu yang membuat nilai kita tuh bagus kayak misal em, kayak apa ya, kamu tinggal di mana karena kan dalam part 1 kan ditanya itu ya, eh kamu tinggal di mana, nah kita jelaskan ah I live near bus stop ya, misal ada three junction kayak gitu kita dijelasin. Kalau kamu turun dari bis, kurang lebih 3 menit, kamu akan nyampe ke rumah saya gitu. Itu part 1, kan pertanyaannya sederhana. Ya, tadi saya sudah bilang, pertanyaan sederhana, sebisa mungkin kita jawab dengan cara yang
tidak sederhana. Jadi kalau ditanya kamu tinggal di mana? Oh, I live in Pekalongan, Central Java, that well known with batik, batik city. Sudah cukup gitu doang. Itu terlalu umum. Jadi kita harus jelasin. Saya tinggal di Pekalongan, tepatnya di jalan ini, dekat ya, dekat dengan stasiun atau dekat dengan stasiun. Nah, jadi kalau kamu mau ke rumah saya, jadi bilang, if you want to go to my lovely home, you can take train, and after drop in the station, you can walk about 300 meters, and you can find my home sweet home, that has beautiful beautiful rose flower in front of my home. Seperti itu. Jadi kayak dijelasin gitu ya, Mbak, Mbak, Mbak siapa tadi yang tanya? Ya. Mbak Oka. Gitu ya, sedetail itu ya, paham ya maksudnya? Itu karena juga menilai seberapa ini ya, vocab kita banyak Heeh, gitu. heeh. Seberapa seberapa pintar kita kita seberapa weight range vocab kita menjelaskan, oh, rumahnya deket ini, kalau jalan ini, itu kan banyak vocab yang kita bisa keluarkan. Itu masih di part 1 loh ya. Nah, tapi nanti jangan kaget kalau di part 1 Anda sudah bisa menjawab dengan baik. Nah, biasanya di part 3 tuh susah banget pertanyaannya. Ya itu tadi alasannya, karena mereka ingin melihat batas atas kita tuh semana gitu. Jadi harus tetap chill gitu ya. Hmm. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Iya, Mbak Astri. Eh, Tadi tuh aku merasa sangat grogi dan nervous ya, Bu, sampai aku merasa kayak aku nggak bisa mikir deh gitu. Nah, aku kepikiran apalagi nanti kalau misalnya aku take tes official ya. Nah, cara untuk menghandle emosi agar tidak grogi dan nervous bagaimana ya, Bu? Makasih, Oke, Beriska. oke. Bentar ya. Mm-mm. eh Grogi dan nervous ya. Pertama, kalau apapun itu ya, apapun tesnya, kalau kita tuh sudah well prepare, itu akan mereduce tingkat eh, stress level kita ya, akan reduce stress level kita. Kalau kita persiapannya eh, matang, benar-benar matang. Walaupun it doesn't guarantee ya. Kita kadang sudah well prepare, tapi tetap tetap nervous. Tapi itu bisa membantulah minimal beberapa persen ya. Pasti kalian sudah banyak pengalaman lah ya, bagaimana ketika mau ujian di kampus ya, ujian semester, ketika kalian sudah belajar dengan ketika kalian belum belajar, pasti deg-degannya beda gitu ya, sama-sama deg-degan, tapi lebih deg-degan lagi kalau nggak belajar gitu kan ya. Pertama, kalau kalian mempersiapkannya matang, insya Allah bisa menurunkan level stres. Nah, latihan itu gimana? Latihannya kalau bisa seperti ini ya, ditonton banyak orang ya, ya ditonton banyak orang, bahkan bahasanya saya tidak merosting ya, bahasanya di roasting oleh Bu Rizka langsung di depan orang gitu ya, nggak merosting, sebenarnya saya akan memberikan feedback. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita lakukan malam ini itu salah satu cara untuk menguatkan mental kita. Pertama itu. Kedua, yakinkan pada diri Anda bahwa examiner itu tidak kenal kita, tidak akan membocorkan, tidak akan membocorkan nilai kita, nggak ada hubungan dengan kita ya. Yang ada hubungan adalah bagaimana kita mendapatkan skor itu setinggi mungkin. Kalau saya tuh justru malu ketika waktu itu speaking di kelas karena banyak teman-teman ya. Itu justru malu, tapi ketika saya sama ketika official test cuma face to face 2 orang, justru saya lebih rileks karena saya nggak ada pikiran untuk aduh saya nanti dirasani teman saya nanti merasa nggak bagus di depan teman, itu kan nggak ada karena memang kita hanya berhadapan dengan examiner yang nggak ada hubungan politik, nggak ada tendensi apapun lah dengan kita gitu. Dan ya jadi saran saya adalah praktis di depan banyak orang ya seperti ini di kelas. Kemudian
eh, sadari bahwa kita tidak ada tendensi apapun di depan examiner. Dan yang ketiga, kalian harus tahu bahwa muka examiner itu memang disetting poker face, disetting seperti itu. Mau jawaban kalian bagus banget, mau jawaban kalian nggak bagus banget, mukanya tetap. Kalian tidak usah berekspektasi mukanya akan wow sumringah gitu ketika misal eh mendengar jawaban kita yang bagus akan sumringah atau mendengar jawaban kita yang weird akan merengut apa ya bahasa merengut akan misal mukanya ditekuk nggak akan. Mereka memang SOP-nya datar-datar saja, flat-flat saja. Jadi banyak sekali ya teman-teman saya tuh yang baper ketika melihat examinernya. Jadi keluar dari ruang tes kan kita cuma berdua aja. Keluar dari ruang tes mereka langsung kok muka examinernya tuh kayak kecut banget ya, mukanya nggak pernah senyum nggak gitu. Lah, memang kita mau berekspektasi apa? Karena itu kenapa mereka harus poker face seperti itu karena supaya kita tidak terdistraksi sebenarnya. Tapi justru karena kita seringnya orang Indonesia ekspresif ya, justru itu membuat kita terdistraksi ya. Kok biasa aja, nggak ekspresif gitu. Jadi itu sebenarnya nggak ada hubungannya apapun ya. Jadi saya tes pertama dan tes kedua mukanya sama semua. Ketika saya dapat 6, ketika saya dapat 7,5, nggak ada bedanya, sama diem aja. Bahkan yang kedua itu saya kan komputer base ya, jadi pakai Skype gitu ya, apa ya Skype ya bahasanya pakai Skype orangnya itu kalau yang pertama itu orang Amerika yang kedua itu kalau dilihat dari namanya itu orang Prancis itu malah kayak nggak bisa santai maksudnya saya tuh masih mau menjelasin udah di-cut mau jelasin udah di-cut jadi kayak saya keluar tuh ya ampun ini berapa nanti skor saya kok saya masih mau ngomong satu kalimat lagi satu kalimat ya satu kalimat lagi kok langsung di stop tapi waktu itu ya sudahlah memang mungkin saya memang kepanjangan ternyata hasilnya bagus gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih, Bu Rizka. Praktis ya Mbak ya. Kalau bisa praktisnya yang challenging ya. Di Iya, depan banyak orang. Oke, ada lagi? berarti di depan temen pun nggak apa-apa kali ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita harus memang melatih mental kita. Kalau bisa Mm-mm. malah kalau temen yang suka ngecek, nah di depan teman itu. Biar Kita kelatih ya, Bu. biar terlatih. Jadi ada ini sudah di bawah batas toleransi saya ini. Jadi, karena sudah terlatih ya. Dan itu Siap, Mbak ya, Bu. untuk Mm. semuanya harus setiap hari speaking. Minimal satu paket, part satu, part 2, part 3. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini adalah pertemuan terakhir batch 3, jadi bisa dilihat ya, riwayat batch 1, 2, dan 3 di deskripsi grup. Nah, untuk bulan depan saya akan fokus memberikan free IELTS kelas gratis lagi, tapi fokus di writing ya. Fokus di writing. Silakan bagi yang mau berkenan bisa gabung lagi. Jadi cuma membahas writing. Ya. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya. Nanti misal tes, kemudian udah dapat skor IELTS yang diinginkan, dapat beasiswa yang diinginkan, dapat LOE dari kampus yang diinginkan, saya tolong dikabari ya. Jadi eh saya ada tuh murid itu ya. Teman saya dosen. Dia tuh kayak rasa terima kasih kan kan ketemu ya kalau di kampus ya ketemu Bu Rizka terima kasih sudah ngasih IELTS gratis ini Bu Rizka saya silahkan dipilih dia dia ngasih Shopee silahkan dipilih mau kerudung yang mana karena mau dibeliin kerudung saya terus saya bilang nggak usah Bu saya nggak mau saya ikhlas insya Allah ikhlas untuk ngasih ngasih pelatihan kalau jenengan kalau Anda mau ngasih saya bayaran yang setimpal untuk kelas gratis saya tolong dikasih LOE saja, Bu. LOE LOE Anda sudah diterima di kampus tujuan. Dia malah gini, walah buat tambahan, Bu. Katanya gitu. Sudah, Bu, tak kasih kerudung aja katanya gitu malah. Padahal saya nggak minta apa-apa. Saya hanya minta nanti tolong dikabari eh, proses-prosesnya. Kemudian ketika sudah dapat skor yang diinginkan.
Baik, terima kasih. Tetap semangat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rizka. Nanti kita Tunggu kabarin info Bu. selanjutnya, Miss, yang writing classnya. Oke, sama-sama. Tetap tetap itu ya dipantengin grupnya aja. Iya, Ibu. Ya. Selamat malam.